BTS. What's up, hey guys? Akong anak guys, gwapa kayo. So guys, Sir Jojo, ano yung namin sa yung house. Thank you for allowing us to film the scenes sa among short film. Hi ma'am. Nabusog ka baby? Anak nga, anak. Lupit kasi at yan dua pa. Dako nakikog-score. Bawo lang gid mami, kani mga leader sa sindikato mami. Sige kidnap og bata mami. Dito nag-shooting sa Kalawisan, sa dagat sa Kalawisan. It's a wrap. Good luck to all the cast and crew of Kahi Amgo short film, guys. We're excited to screen, to show it to the public. Yes, cheers! And thanks Sir Jojo for our venue, our shooting film location. 1, 2, 3. Smile. Hi mga apo! Oh, sige, pamakaw na galing mo. Messi, pamakaw na galing mo. Kaya ikaw man, kaligo dali mo. Kaya dapat mag-shopping. Mag-shopping pa! Nabusog ka baby? Anak nga, anak.